Okay, nakaroon sa ito ang finale. Tapos makain sa factoring natin sagutan. Okay, factoring yung topic. Subtopic na ito ang common monomial factor, difference of two squares, o sum and difference of two cubes. So, sa may kalainan, ato ni silang isgutan. Ang mag-focus na karon sa kanyang video lesson is the sum and difference of two cubes. Mga na itong objective, mga na itong target, na mga tagsabot kami o ma-upload po nato. So, ginabisig na sa ta. Again, I will repeat this question over and over again. Unsa gid ang factoring? Basically, this is a mathematical process of finding the expression na kung i-multiply na ito, makahatag siya product. Na kanang makita na ito na product. Because always mag-guni siya na product inyong makita if given ang problem ani. For example, here, ang factor na ito ay na klase is this. X cubed minus 27. Kaning duha ka numbers ninyo, kaning x cubed, pasabot ni niya, x times x na siya. Ang kanitong 27, actually this is a cube number. Cube number kaya multiply siya katulo. So yung kagalingan. So 3 times 3 times 3. So, natawag katulo siya i-multiply sa yung kagalingan. So 3 times 3 kaduha na siya i-multiply. Kaduha. Katulo. It's like that. The idea is 2 times 3 times 3 is 2 times 3 is 9, times 3 is 27. So, cube siya. So, I need to look at so, muna siya ang concept sa cube number. This is actually cube. This is different with the squares. So, ang answer na ito, Ana, is this. X cube minus 27 equals x minus 3. Times x squared plus 3x plus 9. Now, muna siya ang factor na to. Given ba sa agad na difference siya, difference of two cubes mo siya. Ang property niya, kung ito i-multiply ang given na answer with the factoring, it will result to this kind of answer the product. Kaning parenthesis, the symbolizing siya, yung symbol ang napasabot ang niya is multiply mo sila. That is why factor ang tawag nito, factored form niya. It's the idea here in divisibility property, no matter how you do this, x cubed x times x squared mo siya x cubed, nakaiba ng x times 3x plus 3x, 27. Next is negative 3 times x squared plus minus 3x squared. So, x squared dapat nila. So, 3x squared diba? Next is negative 3 times negative positive 3x is negative 9x. So, next is that's negative 27 9x. So, asa na po sa ka 9x? So, para may mo siya makancel out siya. So, basically, makancel niya siya pinapita negative 3x squared o minus 3x squared. Ang 27 ang nangyari siya. X cubed minus 27. Ang question ka rin, asa si 9x? Actually, si 9x sa pinakauna. X times 9 is 9x. Yung kanina, negative man siya makancel out na po na. Again, 9x minus 9x makancel out na. X cubed minus 27. Siya diha. This is all about the distributive property of equality. Ang yung reverse mo pang taon, given ang product, kasi si x cubed minus 27, pang taon na ito yung mga factors. Usa ka binomial, duha ka terms na, usa po ka trinomial. By means to low, by means to ha. So, binomial naman sila. So, binomial usa ka trinomial. Muna ang factor sa difference of two cubes. So, subtraction. Naman siya atong iliya diha. Karon, arita sa what is the sum and difference of two cubes. Basically, this is a pattern na siya yung pinaka-general form. Kung plus gani, sum of two cubes,
atong symbol. So, sum of 2 cubes is x cubed plus b cubed. Kung difference gani, minus. So, mo ni siya. Then, this is not the same all throughout. They have differences. Then, na sila similarities in terms of cubes. But they are different in pattern. For example, a cube plus b cube, kung dapita. Ang pattern is plus plus minus plus. So, muna siya atong pattern kaluhon sa pag-plus if cube sila, duha ka cube. Kung duha po ka cube lahat puro minus, difference sila, minus, minus, plus, plus. So, nasa yung pattern na minus, equals symbol na, minus, plus, plus. Kalapita po, plus, equals, plus. Then, minus, plus. Notice that, same sila og symbol. Minus, minus, plus, plus. Then, expect tips lang. Please familiarize yourself kung katulad ng video. Ang previous video ani sa difference of two squares is nag-master text square. Sa kayo na video, pag-master mo palihog o cube numbers. Kung sa cube numbers, these are numbers na itong i-multiply sa iyong kagalingon multiple times in 3 frequency. For example, 1 times 1 times 1, patuloy na ito, mo siya 1. 2 times 2 times 2, mahimo siya o 8. 8 times 3 times 3, mahimo siya o 27. 4 times 4, 16 times 4 is 64. And so on and so forth. This is what we call square numbers. Kasi square numbers, ano sir? Ang square numbers, ano mo ni siya? 1, 8, 27, 64. Kung niya ito, ang gamiton, para pag-ito na ito, ang cube root. Cube root. Asa gika na siya, nahimo siya cube. Ang 1, gika na siya sa 1. Ang 8, ang cube root is positive 2. Ang 27, yung cube root is positive 3. Ang 64, yung cube root is positive 4. And so on and so forth. Familiarize yourself. Please, if ever na po may pangutana, dalibo po mo, please pause the video and analyze everything na sa inyong screen karon. And there you have it. Please review if na po mga questions. Thank you. Okay, nakita karon sa work example number 1 sa difference and sum of two cubes. So, pwede siya sum, pwede siya difference. Sa kanya na video lesson, ito yung work example number 1 and he. Kaya work example number 1, nakafocus na siya sa sum. Okay? Ang idea ni ini is, we need to, first is to understand or to focus on the operation kay sum and difference man siya. Lahat mong put good ang formula kung minus ang yung symbol ani. So, ang answer ani is x plus 2 times kani siya x squared minus 2x plus 4. Mo niya itong answer. Ang atong goal karon sa kayo na video lesson sa work example number 1 is to understand the process yung sa siya pagkuha based sa mga steps na mo answer na to. So, atong target is to know how we arrive in this answer using the step-by-step solution that we provide sa work example. So here are the steps. Step 1, ato gipon na i-determine kung unsay a cube na to o b cube. So mag-focus ta sa step number 1, atong i-determine daw ang a cube. Ang a cube kay nakabase na ta sa formula ni ini. This kind of problem is sum. So therefore, ang ating formula is this. So, mag-e cube ta, minus, mag-plus na siya, plus ng ito. So, plus b cube. So, sum of two cubes. Ang answer ay kay mo yung pattern a plus b times a squared. Take mo ta a squared plus ab minus. Actually, minus dapat ang pinakakuan. So, ako sa siya ay correct. So, erase na sa lapita din here. So, this is very important na idea. Kaya lahi yun ang answer if is difference. Put ang mga format pattern. So, muna siya ang atong goal na falohon. Step 1, di kayo siya complicated. Kaya ato lagi i-tanawon kung sa'y cube na to. A cube na to basically a cube. Klaro na ito na diha. X cube ang atong a cube. Ang atong b cube is positive 8. So, mga na siya diha, a niya b. At ang
atong A o B x cube na si x square, x cube, ang B cube na itong si 8. Karon sa step number 2, daghang pag-solve sa step number 2. Ang pinakauna din konsepto si A na to sa atong B. Magkuha ni siya using the cube root na concept. Sa square root, notice how ating focus sa step number 2 na. Tanawan ng ginatawa, cube. Yung cube na to kay 3 na siya. Obviously, atong gamit kay square man. So, karoon cube na ta. So, cube root of x cube is x. Therefore, atong A is x. Ang cube root of b cube is 8 na natong gamit na number. So, ang atong answer is 2. Asa na siya gikan? As what I have said in the previous video, ang target nato dito is kung mag-cube root ta, minito the number kung asa siya gikan, nahimo siya 8. So, 8 na itong number, cube root of 8 is the same idea if ato siyang i-multiply ang 2 ikatulo. That's why ang cube root of 8 pinakatuti is positive 2. Again, if you still confused with this explanation, try to review your ideas, your understanding on how to cube a number and how to extract the cube root of a number. Again, say cube root, cube number, sir. Cube number is 1 times 1 times 1 is 1. Another idea is 3 times 3 times 3. Katulungan siya ninyo is 27. These numbers, ang 1 and 27 are cube numbers. Ang root niya is kani 1 and 3. Given ang 1 ang root. Ang 7 ang given, iyang cube root is 3. In the same manner, ang idea sa atong answer ani, ang iyang root is 8 ang cube root sa 8 kay 2. So, ang tabi ng A is x and B is 2. Now, after that, we have to use the pattern. May itong pattern nakuha. And this is very crucial kay what we have in step number 2, nakuha ta sa A, nakuha ta sa B, napuguto lang buhaton. Ang AB na po, ang A o B, multiply na siya. Bis na sa po ang pattern AB din. So, A times x, at ang A kay x mo na po ang B po nun. X times 2 is 2x. That's why ang AB na to is 2x. Okay? So, nanatay A, nanatay B. So, again, check ka sa A, check ka sa B. A squared na to pa. Ang A squared, again, nilinig to na sa A na to. Ato siyang x squared. Ang ating x, yung A squared. Atong x na to. So, may siya x squared. As simple as that. So, atong x squared, may siya x squared. Atong squared, atong 4, and atong 2. Rather, 2 man ng atong letter B. So, atong B is 2, may siya 4. Kompleto na ta, atong gamiton sa ato ang pattern sa step number 3. So, you cannot proceed to step 1 or you have a step 1. You cannot proceed to step number 2 if wala mo kakuha sa step number 1. Hindi mo ka-proceed sa step number 3 if wala mo na kompleto sa step number 2. So, natagitawag na substitution. Ato ra i-substitute, pilisan, pulihan, based atong pattern. Atong pattern is A cube plus B cube man. A plus B times A squared minus AB plus B squared. Atong ilisan siya sa atong mga nakuha kanina. So, kaning ilisan atong A cube o X cube, ang B cube or ang B nato is X, ang atong B diha is 2. X, ang ato ang A squared is X squared. Ang AB diha atong ilisan mahimo na siya 2X. Atong X squared diha atong ilisan mahimo na siya og positive 4. And there you have it. That's how it is. If you're still confused on saan siya, again, step number 3, nag-agad ka sa pattern. But this is not achievable if nakakakuha sa step number 2. Again, understand the process. And if you still need time to digest, to absorb the ideas, just feel free to pause the video and follow the procedure, the method. Because this is not easy, but this is doable. Kaya rin hindi. It will take time. For sure, it will take time. But as soon as masabtan ninyo ang iyahang process, I can guarantee you na you still
you can actually master this and use this in different context na po sa mathematics. Thank you for watching and see you on the next video. Ito siya ang work example number 1. Karon, let's have the work example number 2. Nala ko ipakita na kalainan. Sa work example number 1, nag-sum ta, so addition ito nibuhat. At nakitaan na example na product is addition or sum ang iyang target na agi sa pag-factor. Sa work example number 2 is difference. So, nag-subtract ta ani. Then, nakakalainan yun ani in terms of sign. But the process, the procedure are still the same. Na kinahanglan ninyo ma-master kung ang sagid ang mga cube numbers o ang mga cube roots o cube numbers. Aside from that, naapag-ilan na yung mga package mga yun siya good. Mayroon tag-difference of two cubes na may mga masabtan dapat na mga concepts, mga skills, like na multiply mo, ga-square mo, ga-divide mo. Daghang kayo siya o mga additional na mga recipe. So, continue ta sa difference of two square cubes. So, again, I will just dictate the procedure. Step 1, atong i-determine ang atong EQ or B cube. Then, step number 2 is atong isolve unsay A, unsay P na to, atong E cube, atong P cube, o atong AB. Then, step number 2 is all about the pattern. Yung sum siya mo na atong pattern. Ang gusto ko na ako na dili mo maglibot kay mo pinaka-common error kini siya sa mga problems. Here, kung step number 3, plus kina siya. Minus, magtupad kina sila. After lahat na symbol. So, minus, plus, ang ato ang 1, next ato ang plus, minus, siya. Pero kung difference na, kung nag-difference na, minus niya, plus na tanan. Kung nakalainan ha, that's the difference between the sum and difference of two cubes. Okay? If one may question let's continue. Step number 1, again, sa mo yung given na to, 27x cubed minus 8. Kani siya na product, ang pinakaunan ng buhaton ini is to know unsay e cube. Atong i-determine unsay e cube. E cube na to is 27x cubed. Nakita man na diha. Ang ato ang b cube is number 8 na po diha na beta. So, how about sa negative diha? Ano na in-mind? So, we are actually following a pattern here. Ang pattern na sa step number 3 ang pattern. Continue tayo at step number 2. Ato ning pangitaon si A, si B, si E cube, si B cube, ug ang A ug B. Kaning tulo, akong i-underlinean, makuha ni sila dito if kabata ni si A ug B. Ang A ug B po niya makuha if patakabaon sa put ang cube root niya niya kung asa gikan. Okay. Here, step number 2 ta mag-focus. Sa 27 din ang cube root of 27x cubed is 3x. Nanong 3x man gikan man ang 27 sa 3 pa sa cube root. Then I have to correct this. There should be a number 3 din na cube root yun siya. And then to continue, ang answer nato is atong A is 3x. The B na to ginagapita is asa gikan si cube root of 8, gikan siya sa number 2. So therefore, atong B is positive 2, ang atong A is 3x. With this, pwede na nato na siya i-multiply diretso para makuha na to si AB. Which is atong AB is 3 times 2 is 6. Nang naman siya x, so atong ng kapihon. That's why atong AB is 6x. Okay? Then, given ang atong A is 3x, ang ato ang B is 2, ato na siyang A square para makuha na to ni ang next na pattern na sa pinakauna o katapusan sa trinomial. Sa pero man naka-terms na itong try. So, 3x atong A, square siya mahimo siya o 3 times 3, 9, x times x squared. That's why ang ato ang A squared diha mo na itong ipuli sa kaning ato adining formula ato ang pattern na siya 9x squared. And then ang atong B squared ang he may na siya 2 ang atong B diha, so may mo siya 4. Ang B squared is 4. Notice na ato ra gina siyang
follow ang pattern. Patay lang ibuhat kung itong i-follow ang pattern based na po na sa step number 2. So, ang step number 3 connected sa step number 2, ang 2 connected na sa 1. So, here, okay na ito sa step 2. Ang buhatan na ito ay current step number 3 na ito. Gamitin na ito ang atong nakuha sa step number 2 sa step number 3. Again, balik ko na ako. Tanawa, minus ang gamit diha, minus po ang sunod. Nga, plus na tanan. Then, kaluhon na ito din kanina. So, mo ni si 27x cube, mo ni si 8. Then, atong a and he, mo ni si ax, atong a. Atong b is positive 2, makalaro man din eh. Ang atong a squared is 9x squared, mo ni din napita. AB na ito, mga dupita din natin AB, si 3x. Okay, makarap ito diha. Nga ito ang 4 is our b squared. That's why ang atong answer is sakto ni siya ang 3x minus 2 times 9x squared plus 6x plus 4. Okay, muna si work example number 2. If you still need time to process everything, please feel free to pause a video lesson and try to think na nung mo na siya answer, doon sa pagkuha sa answer. Okay, welcome sa to work example number 3. Ang purpose of work example number 3 is for you to differentiate or to look at the given. See, in the context wherein parehas na silang number, like 8x cubed plus 27 or 8x cubed minus 27, parehas na sila given number. The only difference na naa nila is the sign. Kanang sign, mo yung pinakadali ma-error. Then, I am encouraging you to look very vigilant. So, tanong yung ayaw mo ang sign niya. So, expert tip here, be careful with signs. For example, here, positive na siya dapat. Positive sunod niya. Then, minus plus. So, minus ano doon na? Minus iyahang product. Minus ko na ang sunod. Plus. Plus. Okay? So, only thing na akong ma-share, dapat aware mo sa symbol niya, sa iyahang formation, iyang arrangement. Kaya, it doesn't mean na parehas siya morat man. You have to be careful with the sign. That's a work example number 1. Okay, let's now proceed sa work example number 4. But before that, please do remember the steps. And the steps that is being shown on your screen at anong apply sa work example number 4. In the work example number 4, mugamit ko tag step 1, step 2, and step 3 in very crucial way. Again, very crucial kay, for example, here, I have seen this should be y. Step 1 pa, i-determine na to ang a cube na to. Cube kay the 64x cube. Ito ang cube din dapat tuwala na siya din. So kana, you must be careful. Ako naman kayo na nag-error kaya para mas maklaro ninyo na dili siya protekto. Nagi something na mas makuha na ito na kinahanglan siya o proper procedure mga steps para mas ma-organize atong buhatonon. Dili man ta pwede good na dili sa step number 3. That's a no-no. You need to follow the process, follow the procedure kung sa siya pag-answer. Okay, continue ta. The step number 2, usa ni sa pinaka-challenging ang step number 2 kay ang ato ang goal ani i-extract ato ang cube pangitahan to si A, pangitahan to si B. If makuha natin A o B kung pinaagi ang cube root, we have to square the number ng letter A diha so to square si B. And at in addition, ang A o B po na to, atong i-multiply ang duha kag given diha. Atong nakuha na to. So, extracting, makuha na to siya, atong result is A equals 4x. Yan ang 4 man na siya because ang 64 gikan na siya sa 4. Ang 64 is gikan sa 4 times 4 times 4. Mo na si 64. Ang kana si x cube gikan na siya x times x times x. Mo na si x cube. That is why ang answer nato is 4x. Ang ganito 125 gikan na sa 5 times 5 times 5. Mo na si 125. Ang kana si y cube mo na sa y times y times y. Gikan na si y diha. That is why
Ang kani sila, in general, ngayon siya b equals 5y. Okay? Nanatay A, nanatay B, kung ito na siyang i-multiply ang A o B, ang result niya is 3xy. Okay, kanang A o B, i-multiply na basta magsikit. So, the result is 20xy. The next step is atong square atong A. Ang A na to is 4x, atong square ang 4 times 4, 16, x times x, x squared. 5 squared, 5y squared, again y na siya, ito nang squared, na sila o 25y squared. So, 25y squared. Having this given, sa step number 2, nakuha na nato siya as our result sa atong pag-square o ato ang pag-times. Gamitan nato ang pattern. Since minus ni siya, this is difference. Ato ta, ang pattern na gamit po kanang kaduha. With subtraction ng iyahang product diha. Okay, using this, tanawan niya atong A cube na 64 na step 1. Atong B cube na atong step 1 gihapon. Ang atong A step 2, atong B step 2, atong A squared na nasa step number 2. Ang A B na step number 2, ang B squared na step number 2. In general, kani sila man ato ang nasa answer nato ihilapita. If you still need time to process everything, just feel free to pause the video and study the step-by-step process, the procedure. Kay nani man siya good. Ang step number 3 is very crucial na pinahangin ang step number 2. Ang step number 2, manginahanglan siya step number 1. And these steps are interconnected and sequential. Mag-una dito sa step 1 para makahinga kag step number 2. Mag-una ka sa step number 2 para maka-step number 3 ka. And there you have it. That's the idea, the process on how to do the difference and the sum of two cubes. Okay? If you still need time to process it, again, please pause the video and analyze the work example. Okay? Thank you so much for your time. And see you on the next video. Thank you for watching.